الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قبل كل شيء هيا نشكر الله جل جلاله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد نور الأنوار المبارك وفي هذه المناسبة المباركة لأداء صلاة الجمعة جماعة، ثم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد، هو الذي قد أخرجنا من الظلمات إلى النور، من زمن الجاهلية إلى زمن النور الإسلامية كما نشعر به الآن. أيها الحاضرون الكرام، يرحمني ويرحمكم الله. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin. Mari kita selalu dan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak meninggalkan urusan-urusan duniawi kita. Mari kita duduk dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan khatib juga mengingatkan kepada para jemaah untuk tidak berbicara dengan teman di sebelahnya. Karena barang siapa yang berbicara dengan teman di sebelahnya seakan khatib berada di atas mimbar, faqad lagha fala jumu'atalah, maka dia telah berbuat sia-sia dan Jumatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun al-kiram, yarhamuni wa yarhamukumullah. Masa berputar dan zaman beredar. Jam dinding terus berdetak. Dari detik ke detik merangkai waktu menyusun hari. Siang dan malam silih berganti. Hari-hari berputar menyusun minggu. Dan minggu pun berputar menjadi bulan. Dan akhirnya menjadi bilangan tahun. Begitulah kehidupan manusia. Selalu berputar dan berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Kehidupan bagaikan roda pedati. Dengan kehidupannya yang penuh dengan fata morgana, kehidupan yang penuh dengan dinamika, membuat manusia terlena, ternganga, terbata dan terpana. Seakan-akan dia merasa akan hidup selama-lamanya di atas dunia.
Dan tak terasa kaum muslimin sekalian, kita sudah berada di penghujung tahun 2021, dan besok kita akan menyongsong tahun baru 2022. Artinya apa kaum muslimin sekalian? Banyak hidup, banyak yang dirasa. Dan kita sebagai manusia, tentu semakin lama kita hidup, semakin banyak khilaf dan dosa yang kita perbuat. Maka untuk materi khutbah kita hari ini adalah muhasabatu akhir sanah, muhasabah di penghujung tahun. Hadirin jemaah Jumat ya rahimani wa yarhamukumullah. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempat lupa dan khilaf. Setiap manusia, setiap individu pasti merasakan, pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah dirimu, introspeksilah dirimu, hitung-hitunglah dirimu qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian dihisab, sebelum kalian nanti diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hitung-hitung kaum muslimin sekalian. Betapa banyak dosa dan kesalahan yang pernah dan sudah kita lakukan. Dosa mata kita. Betapa sering mata ini melihat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering mata ini melihat hal-hal yang dilarang oleh syariat. Apalagi zaman semakin canggih sekarang ini, dengan gadget di tangan kita, berseliwer hal-hal yang diharamkan oleh Allah di media sosial kita. Banyak yang kita klik, maupun sengaja atau tidak sengaja, bertebaranlah gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mata kita memandang hal tersebut. Dosa telinga kita. Betapa sering telinga ini mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Betapa sering telinga ini mendengarkan fitnah, namimah, adu domba dan lain sebagainya. Betapa sering telinga ini mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga betapa sering telinga ini enggan dan tidak mau mendengar perintah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dosa lisan kita. Betapa sering lisan ini menyakiti teman dan sahabat kita. Betapa sering lisan kita ini menyakiti tetangga dan kolega kita. Apalagi kaum muslimin sekalian, betapa sering lisan kita menyakiti ibu dan bapak kita. Ibu kita, orang yang mengandung, melahirkan dan menyusui kita, sering kita sakiti hatinya dengan lisan kita. Betapa sering kita membantah kata-katanya, betapa sering kita membentak ibu kita, betapa sering kita membuat ibu kita menangis kaum muslimin sekalian. Dan ketika ibu kita meninggalkan dunia yang fana ini, ketika ibu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah atau tidak sempat kita mengucapkan kata maaf kepada ibu kita. Bapak kita, ayah kita, walaupun beliau tidak mengandung, tidak melahirkan dan tidak menyusui kita, tapi di darah kita mengalir darah bapak kita. Beliau bekerja keras untuk menghidupi kita, untuk memenuhi nafkah kehidupan kita, yang kadang kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala, panas dia kepanasan, hujan dia kehujanan, demi untuk memenuhi hidup dan kehidupan kita. Tapi lisan kita sering menyakiti ayah kita. Dan ketika ayah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ayah kita masuk ke liang kuburnya, kita tidak sempat meminta maaf kepada ayah kita. Dosa tangan kita, dosa kaki kita, begitu banyak dosa yang telah kita lakukan, dan ini kita harus introspeksi kaum muslimin sekalian. Itu baru dosa yang zahir kaum muslimin sekalian. Apakah lagi dosa batin kita, dosa hati kita? Betapa banyak kita melakukan iri, hasad, dengki, takabur, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih dari orang lain,
Betapa kita pernah merasa sombong karena harta dan kekayaan kita. Betapa kita pernah merasa sombong karena pangkat dan jabatan kita. Kaum muslimin sekalian, kalau kita baca sejarah, Iblis laknatullah alaih diusir oleh Allah dari surga semata-mata bukan karena tidak mau sujud kepada Adam. Bukan itu masalah utamanya. Tapi masalah utamanya adalah Iblis merasa sombong dan merasa lebih baik daripada Adam. Ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata Iblis. Saya lebih baik daripada Adam. I am the best, kata Iblis. Engkau ciptakan Adam dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Saya lebih baik daripada Adam. Kalau seandainya ada manusia yang masih berkata seperti itu, saya lebih baik daripada dia, saya lebih baik daripada kamu, sama saja dia telah mengcopy paste kata-kata Iblis. Iblis saja yang hanya melakukan sombong sekali dalam kehidupannya diusir oleh Allah dari surga. Apakah lagi kita kaum muslimin sekalian? Betapa sering kita melakukan kesombongan itu. Hadirin jamaah Jumat ya rahimuni wa yarhamukumullah. Begitu juga penyakit hati yang lain, hasad, iri, dengki kepada orang lain. Tetangga kita bikin rumah baru, kita yang meriang. Tetangga kita beli mobil baru, kita yang jatuh sakit. Anak tetangga kita sukses, kita yang merasa sakit hati. Hati-hati kaum muslimin sekalian. Penyakit hasad ini, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, iyyakum wal hasad, innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulul hatab, kama ya'kulun nar al-hatab. Jauhilah olehmu sifat hasad, iri, dengki. Kenapa? Karena hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan, bisa menghapus kebaikan-kebaikan, sebagaimana kayu bakar bisa menghanguskan, sebagaimana api bisa menghanguskan kayu bakar. Hati-hati kaum muslimin sekalian. Penyakit hasad ini yang ada di dalam hati kita bisa menghilangkan kebaikan-kebaikan kita, bisa menghapus pahala kebaikan yang kita lakukan selama ini. Hati-hati dengan penyakit ini kaum muslimin sekalian. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membuat satu kitab yang beliau namakan Tibbul Qulub, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, terapi penyakit hati. Saking pentingnya cara kita mengobati hati ini kaum muslimin, sampai-sampai Ibnul Qayyim Al-Jauziyah membuat buku khusus tentang hal ini. Dan juga mungkin kita sering mendengar ada doa Tibbul Qulub, ada sholawat Tibbul Qulub yang sering dibaca oleh Bang Jack sebelum sholat subuh. Artinya apa? Mengobati yang zahir itu penting. Tangan kita sakit, kaki kita sakit, mata kita sakit, wajah kita sakit. Mungkin ada dokter yang spesialis dalam hal itu. Tapi ketika hati kita yang sakit, jarang ada dokter yang bisa mengobatinya. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, banyak manusia hanya fokus untuk membersihkan mukanya saja. Banyak manusia hanya fokus bagaimana mukanya bercahaya, bagaimana mukanya mengkilat bersih. Sedangkan muka adalah mahallun nazar al-insan. Muka hanyalah titik pandang manusia. Tapi banyak manusia yang tidak peduli akan penyakit hatinya, akan kebersihan hatinya. Padahal al-qalbu mahallun nazar Allah Subhanahu wa taala. Hati adalah titik pandangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yarhamuni wa yarhamukumullah, dengan begitu banyaknya dosa kita, begitu banyaknya kesalahan-kesalahan kita, baik yang zahir maupun yang batin, maka kita diperintahkan untuk muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, segeralah kamu bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk memohon ampun kepada Tuhan kalian. Kita disuruh untuk bersegera bertaubat, kaum muslimin sekalian. Jangan entar, jangan besok, karena kita tidak tahu ajal kita di mana. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bahkan bisa jadi 1 jam, 2 jam yang akan datang. Allah akan memanggil kita. Malaikat maut datang menjemput. Israel tiba memanggil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika mencabut nyawa kita, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal dzikri wal hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في أفغانستان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في تايلاند. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلبين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في روهينيا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في ويغور. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في بلدتنا هذه إندونيسيا خاصة وبلدان المسلمين عامة. اللهم انصرهم وثبت أقدامهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.